ам ба ҳаманд ва лакай душанбеи мо гулборону сабзаборон гашта муҳаббатҳо боз ҳам ҷӯш зада истодааст. Бас дигар хоб, зеро баҳор аст баҳор, ишқро бедор кунед, саршор аз меҳр муҳаббат ба ҳамдигар бо табассум. Баҳор муборак, рӯзи модар муборак, наврӯз муборак бошад гӯед. Ва албатта панҷумин сол аст ки иқтидоми созанда аз ҷониби Азия Плюс аст ва ин навбат аксии модарони Душанбе бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси партави нур ки аз ҷониби иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мешавад ва инчунин Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон амалӣ мегардад гузаронида шуда истодааст. Ба ҳамаи сарпарастон, ба ҳамаи шарикон арзи сипос мекунем ки барои хурсандии модарони Душанбе кӯшиш карда истодаанд. Зинда бошед. Ну и на самом деле, друзья, мы хотим также отметить то, что мы сегодня посвящаем наш... О, Шаҳноза Баноз имрӯз хеле шод аст. Духтаракони зебои Азия Плюс. Каждая, друзья, женщина — это хранительница домашнего очага. Пока не раздарили, да, милым дамам. Да, наши пока... Шаҳнозичка, Шаҳноза гул зебост, вале ту аз гул ҳам зеботарӣ. баҳор зебост ва ҳусни баҳор шумо духтарони азизи дили дида ҳастед. Чӣ гуна эҳсосот доред? Чӣ гуна худатро эҳсос карда истодаи айни ҳол кайфиятҳо чӣ тавр аст? эҳсосот хуб аст. тайёрӣ ба пешвозгирии бонувони азиз, мехоҳам онҳоро табрик кунам. Тамом. ҳамаи гулҳои шаҳри Душанбе, ҳамаи гулҳои Тоҷикистон барои шумоён аст. Зинда бошед. Ид муборак. Зинда бошед. Ман як нафарро хурсанд карда тавонистам. Ин ҳам Шаҳноза айзони дили дида аввали шуда шодбош намудем. Имрӯз офтобро бинед. Дохили автобуси мо хеле гарм аст. монанди дилҳоямон гарм аст. Баҳор дар ҳақиқат гармии зебоии тароват ва назокатро ба диёри мо овардааст. дар диёри мо 4 фасли сол ҳамешагӣ поянда аст ва баҳор дигаргуна аст. ҷашн болои ҷашн, анъанаҳои наврӯзӣ, анъанаҳои баҳорӣ. пеш аз ҳама дӯстони азиз, як анъанаро гуфтанӣ ҳастам. кинаҳоро дур карда якдигарро бахшида ба ҳам омадан аст пеш аз ҳама фасли баҳор. ана ҳамин анъанаро аз хотири фаромӯш накунед. биёед якдигарро дӯстдорӣ кунем. меҳр гуфтаги чиз худ ройгон аст. ҳамин чизро барои якдигар дареғ надорем. меҳр асту муҳаббат асту боқӣ ҳама ҳеҷ гуфтаам. бигзор ҳамин гуна бошад эҳсони дили дида. хоб автобуси мо дар ҳаракат, дили ман дар тапиш. намедонам модароне ки аввалин шуда дар автобуси мо ворид мешаванд худашонро чӣ гуна эҳсос мекарда бошам. боварӣ дорам ки зур мешавад. خوب خوش кулли устодон муаллимони азизи дили дидаи донишгоҳи миллии Тоҷикистонро самимона бо рӯзи модар табрику муборакбод мегӯем. донишгоҳи миллии устодони азиз, муаллимаҳои ширинзабон, идатон муборак бошад. Что, дорогие друзья, медленно передвигаемся по центру города, но есть на то все-таки веская причина, еще утренние часы и, конечно же, час пик еще продолжается. Так что мы пока идем к своей цели. Напоминаю то, что автобус наш сегодня праздничный будет курсировать от центра города Душанбе, это улица Рудакин, друзья. А также мы будем раздавать хорошее настроение. Хоб, бубинед, Азия Плюс. ид оғоз ёфта истодааст дӯстон, тантана карда истодааст. Азия Плюс ба дилам наздик, ҳамнаво бо тапиши дили ман аст. Азия Плюс дигаргуна аст. Азия Плюс кайфияти аъло аст. цифераи хеле ва хеле идона аст. Азия Плюс туро дӯст медорам. ва имрӯз иқдоми созандаи Азия Плюс аст ки мо ба ҳама бонувони зебои Душанбе шаҳр ана ин тӯҳфаҳое ки омода кардаем, шириниҳои зебо ва гулҳои хандонро, шукофонро эҳдо месозем. чӣ қадар ид хуб аст. ҳамаш барои занҳо, барои хурсандии занҳо. аз мо айни ҳол дӯстони азизи дили дида аз вокзал, яъне ки аз назди роҳи оҳани шаҳри Душанбе оғоз мекунем ва то минтақаи Ватанасос меравем. аз Ватанасос боз сӯи вокзал меоем. кадом зан, кадом духтараки зебо, кадом модари азизи дили дидаи мо дар роҳ бо мо мехӯрад, ройгон ба автобуси мо савор мешавад ва аз тӯҳфаҳои мо баҳравар мегардад. намедонам ин олиҷанобон, олимақомон, модарони хушбахти мо киҳо бошанд ки ба автобуси мо рӯбарӯ мешуда бошанд. хуш ба ҳолатон, онҳое ки бо мо ҳастед имрӯз.
Ну, дорогие друзья, кто не был в городе Душанбе и, возможно, смотрит нашу трансляцию из других стран, то можете прямо сейчас посмотреть, как красив город. И действительно, погода сегодня просто потрясающая, солнечная, красивая. Да, сегодня и погода даже улыбается нашей акции «Мотороли Душанбе». Это, друзья, очень здорово. Ну что, даже вижу, кстати, продавцов цветов, которые сегодня, наверное, самые богатые люди в нашей стране. Поскольку цветы, я думаю, самый ходовой товар сегодня. Ну и завтра, конечно же, тоже. Но вообще, я думаю, что цветы можно дарить и без повода, не обязательно ждать 8 марта или какие-то другие праздники. Но самое классное, то, что мужчины сейчас гуляют с цветами, конечно же, несут их своим милым девушкам, мамам, тетушкам, ну и, естественно, коллегам по работе. Друзья, ну вот он, солнечный город Душанбе. Ну а мы пока движемся. И да, я еще хочу отметить одну вещь, то что сегодня каждая дама, которая зайдет в этот праздничный автобус нашей Бубенетки досуре здесь, мамам, тетушкам, ну и, естественно, коллегам по работе. Друзья, ну вот он, солнечный город Душанбе. Ну а мы пока движемся. И да, я еще хочу отметить одну вещь, то что сегодня каждая дама, которая зайдет в этот праздничный автобус нашей акции, то, конечно же, проезд будет абсолютно бесплатным. Но мужчинам, да, друзья, мы скажем нет сегодня. Исключительно женщины будут, конечно же, заходить в наш автобус. Ну что, мы находимся прямо сейчас около кинотеатра «Ботан», дорогие друзья. Ну что, обратите внимание, ажиотаж вокруг, вокруг ларьков с цветами. Вот так вот, друзья. Скупают абсолютно. Это правильно, друзья. Дарите, даже хоть электронные цветы, это тоже приятно. Ну что, мы подбираемся к Сан-Барго, друзья. Мы также практически близки к исходной точке нашей поездки. Мы движемся в сторону ЖД вокзала, друзья. Если вы смотрите нашу трансляцию, вы можете даже уже как-то поторопиться, чтобы принять участие в нашей акции. Ну что, Михаил, тебе слово. دوستان عزیز چقدر که در راه دیدید دخترگان در روحیه ایدانه و واقعا هم خیلی شاد هستند و آنها تحفه ها رو انتظار هستند لیکن نمیدونن درباره اتوبوس ما از این سورپرایز ما آگاه نیستند ولی بچه ها رو ببینید که مرد ها رو ببینید که هر سو بازم کمتر این طرف اون طرف رفته ایستادن یعنی که فکر کرده ایستادن که چگونه تحفه رو برای همسرشون یا اینکه برای دوست داشتنشون یا اینکه برای عزیزترین نفران مادران عزیزشون انتخاب کرده باشند. خب همه باز در جنب و جوش هر کجا گل‌ها فروخته ایستادن الکی به گلفروشان تمنا میکنیم که انصاف دهد و برای در روز عید قیمت نکنه. خب اهل آسیا پلیس من جوانان چرخیره ما دخترکان زیبای ما بسیار تیاری جدی دیده ایستادند و دلهایمان واقعا هم در تفیش است در هیجان هستیم. اولین مسافرانمون رو که به اتوبوس ما وارد میشن ما استقبال گرفتن رو انتظار هستیم میزان. خوش با вокзале زیبا نیز نزدیک شده ایستادیم. Да, действительно, вот он, ЖД вокзал Душанбе, мы уже практически добрались до нашей отправной точки. Именно так? Обратите внимание. Да, очень яркое сегодня солнце и действительно оно дарит по-настоящему такое обжигающее тепло, я могу сказать, даже можно получить первый мартовский загар. حالی ما اکنون به نزد وокзал اومدیم و اینا دوستان عزیز به عنوان ما رو منتظر هستند. با فکرم میزونید با فکرم میزونید دیده از اعلان های ما الکی بسیاری ها واقف هستند و این اتوبوس رو با فکرم انتظار هم بودند. نه حاضر امکانیتی در افیر برآمدن رو نداریم. این حال ما استقبال گرفته ایستادیم. خب ها خب از افری مستقیمی رادیو آسیا پلیس با ما هستند. این حال سلام مادران عزیز دل دیده خواهرکانی به جان دل برابر ما عیدتان مبارک باشد.
ассалому алейкум. خب همه در روی ایدونه و دخترکانی زیبایی دوشنبه شهر مادرانی مهربانمان را در این اتوبوس استقبال میگیره میزانی دل دیده جان مادرم آه مهربانترین مادرم زیباترین مادرم مادری بهشتیم روزت مبارک امروزی بخت اقبالت مبارک انا همین خورشیدی که نورپوشی کرده ایستاده است ماست از مهری تو گرمی گرفته ایستاده است انا همین درختانی که باز هم آیسته گل کرده ایستادند از محبت تو گل کرده ایستادند و اگر اندلیبان مرغکان میسرایند الهام از اللههای تو گرفتند مبارک باشد روزی زیباترین ایزانی دل دیده برای مادرانی دوشنبه علاقه اولین مهمانان رو ما استقبال گرفتیم آه مادر ببینید در اینجا هم ایزانی دل دیده مادران با همه مهربانی با همه جهان اخلاص و صمیمیت با کودکانشان هستند و همه شما مادران که با اتوبوس ما رو فرا شدید مبارک باشد دیدتون خوش آمدید و مادر جان عزیز دل دیده رو ببینید طفلک دوست یکشان رو ببینید با همه مهر و محبت با یک جان اخلاص و صمیمیت این طفلکان رو با امید و آرزوهای زیبا کلان کرده ایستادند بگذار تمنا میکنیم که به همه آرزو هوسی نیکشان رسیده باشد مبارک باشد ایدتان مادرانی عزیز دل دیده ما خب بچه‌ای که خوشروچه زیبایی که مادر جانش را دوست می‌دارد بله خب در روز عید برای مادرتون چی گفتنی هستید ایدتون مبارک بود مادرم نیست خالامه خب برای مادرتون عید رو مبارک بود میگه در هیجان نباشید خب یکون شعر میدونید شعر با فکرم در هیجان هستن ایزونی دل دیده خب Микрофон, давай предоставим слово все-таки нашим гостям, которые уже собрались в нашем замечательном автобусе. Какая прекрасная девушка стоит перед нами с цветами. Ваши впечатления? Всех нас, девушек, матерей. Все хорошо, Эмоции непередаваемые. Ну что, эмоции непередаваемые, это действительно так. Но у нас есть мужчина, который в автобусе почему-то. алло Миша или как вас зовут, Михаил? Вам, увы, придется покинуть автобус. У нас сегодня исключительно только женщины. алло алло салом алейкум салом алейкум алло бале Спасибо всем спонсорам. Очень благодарны, мы, очень приятно нам неожиданно так поздравлять. Но уже вы несколько лет так поздравляю, Уже радуете. 5-й год. Да, радуете нас. Спасибо большое вам. Здоровья вам, терпения, счастья и всех своих женщин поздравьте. Обязательно так и сделаем. Дельмар, огромнейшее вам спасибо и с наступающим праздником. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Здоровья. Ну что, у нас совсем юные девушки присутствуют. Как вас зовут? Марьям. Марьям, есть уникальная возможность поздравить маму прямо сейчас, или тетушку, или даже учительницу. Держи. Дорогая мама, поздравляю вас с праздником. Желаю вам счастья, самое главное, чтобы у вас все было хорошо. Замечательно. А рядом кто, как тебя зовут? Меня Марварит зовут. Очень приятно. Можешь тоже поздравить? Ну, я поздравляю маму, свою учительницу и бабушку. Желаю им счастья, здоровья и всего самого хорошего в жизни. Здорово, молодец. Спасибо огромное. Вас тоже с наступающим праздником. تشکر زیاد عید شما هم مبارک باشد У нас микрофон на связи, друзья. Совсем бале скоро будет. дар бахши мустақими радио Азия плюс мо кӯшиш карда истодаем ки аз ҷараёни корамон гузориш дода бошед ва бубинед чӣ қадар хуш аст чӣ қадар рӯзи зебо ҳама дар лабонаш табассум меҳр муҳаббат барои модарони азизи дили дидаамон кӯшиш карда истодаем ки боз ҳам муҳаббатҳоямонро самимона содиқона лоиқона муҳимтар аз хизмат тоҷикона эҳдо карда бошем
муҳим онҳо хурсанд бошанд. Агар онҳо хурсанданд, дунё зебост, тароват дорад, назокат дорад ва албатта муҳаббат ҳамешагӣ боқӣ мемонад. маҳз бо будани чунин занҳои зебоямон ва маҳз бо будани модарони азизи дили дидаамон. аҳа, чӣ қадар хуш аст. Хочу также пообщаться с нашими другими дамами, которые сегодня присутствуют. ёр хурсанд ҳастанд. як дуои неки шумо модарҷони азиз, идатон муборак бошад. Rahmat. зинда бошад. як дуои неки шумо барои тамоми фарзандони миллат. Rahmat. 100 سال شویتون. با عظیم پیغ شویتون. саломат бошед. хуш омадед. модари қойсиёҳу зебои мо. Сегодня, да, вход воспрещен, хотя некоторые пытаются проникнуть в наш отель. ҳама дар рӯҳи идона ҳастем. худотон ҳастем ки бо автобуси омӯзишаи махсус ки барои модарони душанбе мо барои акси модарони душанбе аз назди бинои ангелиос омадем ба модарони меҳрубон духтаракони зебои душанбе шаҳр моро бо ҳама табассум, бо меҳру муҳаббати беандоза истиқбол гирифтанд. айни ҳол мо дар минтақаи Садбарг қарор дорем ва ҳамаи модарон дар лабонашон табассум, дар чашмонашон меҳру муҳаббат ҳувайдо аст. ва бубинед, аллакай тоҳфаҳои идонаи моро қабул намуданд. шириниҳо, гулҳои зебо онҳоро боз ҳам хеле шод кардааст. و بدون مهربان هدفی اساسی ما هم همین است که در رفای تجهیزات مداران طبیعت خارج کننده میباشد. بله. مهربان یگان نفری هستند از شما که با ما در تماس شده تواند و همان ایستادی خودش را بیان کرده. бале бале ҳамроҳи ман хеле ва хеле модарони азизамон ва як духтараки азизи дили дидаамон ҳастанд. айни ҳол бо шумо мустақиман суҳбат мекунанд. хуб, марҳамат. алло, салом, мустақиман. راحت دیشمان مبارک باشد. نام من زواره، شنونده همیشگی رادیو آزیا پلوس. بسیار خوب. Зевара на связи сейчас с нашей студией. Студия на сегодня, кстати, находится тоже в нашей библиотеке. من 3 سال شد که اشتراک میکنم. قدر خیلی خوب است. имрӯз хеле хурсанд аст. خیلی خورسندم. رحمت کلان از پلوس. توبه‌ҳоро гирифтем. رحمت کلان شما و аҳа, саломат бошед. дар ҳаяҷон ҳастанд лайихон бисёре аз модарони азизи дили дидаамон бо баробари дар омадан дар автобуси орододошудаи мо бисёр дар ҳаяҷон ҳастанд ва инҷо ҳамашон дар рӯҳи идона ҳастанд. дар идома албатта мо кӯшиш мекунем ки боз ҳам муфассалтар дар бораи рафти корамон ба шумо маълумот дода бошем. ба шумо низ ид муборак бошад. саломат бошед. Здравствуйте. Давайте познакомимся сначала. Как вас зовут? Джамиль, возьмите, пожалуйста. Джамиль, вы куда-то добирались, ехали, случайно, может быть, попали в наш автобус? Да, я случайно села в автобус, и такой сюрприз. Спасибо большое, очень приятно. Будьте здоровы, Азия Плюс, самые любимые.
Спасибо вам большое. Вам спасибо огромное и с наступающим Спасибо, вас мужчины. праздником. Очень большой сюрприз для нас. Серьезно? Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Ага, ну ладно. Мы настаивать не будем. В любом случае, с наступающим праздником вас поздравляем от чистого сердца от всей медиагруппы «Азия Плюс». Ну что, дорогие друзья, обратите внимание, наш автобус практически полон. Да, даже мы, ведущие, сегодня еле-еле уже умещаемся. Давайте попробуем пообщаться с вами. Если вы не против. Как вас зовут? Зибо, какой у вас красивый? Зибо, какие планы на праздник? Как будете отмечать? دوستانی عزیز دل دیده چقدر که میبینیم در روحیه ایدونا قرار دارند همگان نفرانی که به اتوبوس ما وارد شده ایستاده‌اند البته این برای آنها سورپرایزی ناگهانی هم خیلی نیست رایگان به منزل میرسید و در این برابر صاحب تحفه‌های عالی‌جناب نیز میشوید خیلی خوشحال هستیم از آنی که با مایید مادران عزیز دل دیده دائما چون امروزه همیشه خندان شکوفان مانند گل‌های بهاری تا ضرور و خوشبوی و خوشرو بمانید ما از شما هستید که زندگی ما رنگ و تراوت دیگر دارد ما از شما هستید که زندگی ما سرشتگی دارد فرشتگی دارد حیات زیباست اگر همین دوشنبه ما زیبا باشد قریب خب 80% زیبایی همین شهری دوشنبه محض با بودن شما مادران عزیز و دخترکان مهربانی ما است خب ما کوشش کرده ایستادیم که با خورترکان عزیز دل دیدمون شکلات‌های شیرین و گوارا را هدیه کرده باشیم خب البته کودکان شکلات را خیلی دوست می‌دارن شیرینی ها را خیلی دوست می‌دارن و تمنا میکنیم که بگذار کلان شوند آینده تاجیکستانی عزیز دل دیدمون هستند اینها و گلکچه های زیبای دوشنبه شهر ما هستند عیدتان مبارک باشد سبچه ما ببینید دوستان عزیز پر از شیرینی ها این شیرینی ها با مهر از آزیا پلیوس برای کلی دوستان عزیز دیده ما تقدیم گردیده ایستاده است همیشه خوشحال باشید مادران عزیز دیده ما مادرم آغوش گرمت بحر من کاشانه است سربزانویت گذارم مادر جان دولت شاهانه است حرف نیکویت برایم پند و اندرز جهان هر سخن هر پندی تو بهتر زیصد دردانه است دست بکشا مادری جانم دست بکشا و دعا بنمای فرزندانی خویش هر دعای نیکی تو بهتر زیصد دردانه است در کیمیای سعادت امام غزالی میگوید که وقتی که مادر دست بر دعا میبردارد تمام فرشتگان زمین و عرش دست بر دعا میبردارند میگوید و بگذار مادرانی عزیز همیشه دعاگوی فرزندان تاجیکستان باشد عیدتان مبارک باشد خوش آمدید با اتوبوس ما زنده باشید خب دخترکانی زیبای عزیز دل دیده ما همشون در تبسم در حیرت Я извиняюсь. Мне пришлось залезть в микрофон немножко повыше, потому что действительно очень уже много девушек в автобусе, чтобы все смогли пройти. Да. Я вот покажу прямо сейчас всю панораму, все красавиц, которые сегодня собрались у нас сегодня. دخترکانی که در پیش هستید مرحمت بیایید نزدی ما بیایید دخترکان و تحفه‌های عالی جناب بهرتون آماده کرده ایم در این روز عیدانه عیدتون مبارک باشد خوش آمدید با اتوبوسی پرشکوهی ما خوب تحفه ها را از آزیا پلیوس شیرینی های گوارا و گل های زیبا را قبول کرده باشید این کیفیت عیدانه محض از آزیا پلیوس به خاطر خوشنودی شمایان است مبارک باشد عیدتان У нас сегодня Акбар, как добрый волшебник, сегодня раздает всем вот эти замечательные шоперы. Кстати, стоит обратить внимание на эти шоперы. Покажи, пожалуйста, Акбар нам, какие они сегодня замечательные, красивые. Даже есть логотип Азия Плюс. Вот так вот, маленькая частичка каждой даме сегодня будет подарена от чистого сердца от нашей медиагруппы. Даже вот такой подарок внутри, обратите внимание, даже коробка с конфетами, и то даже с нашим логотипом, да. Наша любовь всем вам. بهترین من باوری دارم که این شیرینی ها کامها را شیرین میگرداند و زنای ما کوشش میکنن که برای مردایشان همیشه شیرین سخن گفته باشد Михрубон, мне кажется, настал момент, чтобы ты с кем-то поговорил. Ты стоишь в середине, пройди туда, посмотри, сколько красивых дам, поговори, пообщайся. خب بجای اون که آنها با ما صحبت کنند آنها ما رو کامل نواربرداری کرده ایستادند. я думаю нет. Так что тебе стоит обязательно. آنها می‌نویسند در اینجا هستند خب ما البته باز استقبال میگیریم مادرانی زمان رو با آنها صحبت میکنیم
Да, проходите, конечно. Спасибо большое. خوش آمدید خوش آمدید Спасибо огромное. Спасибо, с праздником. عیدتون باری دیگر مبارک باشد مادرانی عزیز خواهرکان شیرینیم و در زندگی همیشه موفق باشید. Друзья, мы находимся на опере «Балет». Вот наша очередная точка, куда мы движемся дальше. Напоминаю, маршрут автобуса – это маршрут автобуса 3А, друзья. Это практически до конечной остановки мы едем. Это цементзавод, уважаемые друзья. И обратно мы снова поедем в центр к ЖД вокзалу. Напоминаю, что сегодня проезд абсолютно бесплатен для всех наших милых дам, которые присутствуют в данном автобусе. Ну а вот мужчинам, да, друзья, вход сегодня сюда воспрещен. Ну что, добро пожаловать, милые дамы. Наши добрые волшебники, я называю наших сотрудников сегодня именно так, раздают подарки направо и налево. Молодцы. Ну что, Мехрубон, тебе слово. Я вот думаю, тебе пора уже с кем-то пообщаться. Ты вот стоишь бедный, скажи. اگر من یک کلاهک سرخک میپوشیدم یعنی کراسنی شاپچکا اگر میپوشیدم باور کن کراسنی شاپچکا میشدم امروز در حقیقت در دستی من سبدچای مخصوص این هم پر از شیرینی ها کوشش میکنیم که خورترکانی ما که در автобус وارد میشن البته اونها را هم خوشنود ساخته باشیم. Да, дорогие друзья, мы напоминаем то, что мы раздаем также конфетки Амири. Дорогие друзья, это отечественный бренд конфет, который Мехрубон прямо сейчас держит в руках. Целая корзина у него, да, он сегодня тоже добрый волшебник. О, هر کس هر چی خواهد گرفته است دست از اینجا. Ну что, я, наверное, все-таки пройду, погуляю и пообщаюсь еще немного с нашими замечательными ребятами. Я к вам сегодня решил заглянуть. Да. Давайте пообщаемся. Поначалу давайте узнаем, как вы зовут. Фарида, очень приятно. Фарида, вы просто сели в автобус, или знали об нашей акции, или просто куда-то ездили на работу, по делам. По делам. А сегодня вас кто-то уже поздравил с нашим проезжим праздником? Или мы были первыми? А какие ваши эмоции? Какие предвкушения праздника какой сегодня? Давайте с дочкой поговорим. Тем более дочка рядом. Ладно, дочка стесняется сегодня, ничего страшного. این بعد دوستانی عزیزی دیدم ما همراهی مادر جان عزیزی دیدمون هستیم. مادر جان وقتی که با автобус ما وارد شدید چگونه احساسات شما رو باز هم فرا گرفت؟ من 80 کدکی نبودم یکی تو خرسان شدم. شما میدونستید خبر داشتید؟ نه خبر نداشتم. توپه‌های ما به شما پسند اومد؟ خب سخن‌هایی اینه که شما برای کل مادران عزیز دل دیدمان برای کل اهل تاجیکستان در روزهای بهاری این روز روزی بهار است، روزی مادران است. میخوام که همه مادران رو با این روزی بهار تبریک میکنم. از پلیس نیز کوشش کرده است که باز هم شما رو شاد سازد با شیرینی ها با گل‌های زیبا. شما زن‌های عزیز دل دیدمان گلی بهار از گل هم زیباتر از آفتاب هم رخشنده‌تر و دائما بهار زندگی مایان هستید. دائما تبسم باشد در زندگی شما. صاحب چند فرزند هستید؟ صاحب 3 فرزندم. صاحب نبیره ها هستید الکی؟ نه اولی. تمنا میکنیم که الهو گیرتون پر از نبیره شود، تنورکتون پر از گل شود و خانه‌تون پر از بچه شود. میگویند که مردم تاجیکی ما همین گونه آرزوهای نیک را میکنیم. خب فرزندانتون همش پسر یا دختر؟ نه دو کلونیم دختر، مایدکیم پسر. وقتی که دختردار شدید چگونه فیض و تراوت بازم با خاندان شما میمون شد؟ خیلی دختردار، صاحبی دختردار شدن این یک کلون است. خیلی خرسندی آور است. برای پدر مادرتون خود صاحب چند فرزند بودید؟ ما در اویلا 4 فرزندیم، من فرزند دوم. یعنی که چند دختر چند پسر؟ ما 2 دختر 2 پسریم. نسبت دخترکانشون پدر جانتون چه مناسبت میکردن؟ دکتر رحمتی پدرم و مهربان بودن برای دخترشون. به حد مهربان بودن. دستگیری میکردن به همه طرفا. در زندگی، در کار و بار دوی نیک میکردن همه وقت. در جایشون جنت باشن. ببینید پدران ما مادران ما توانستند که فرزندانشان را با همه مهر و محبت به کمال رسانند. دختر مهربانتر از پسر می شود میگن، حالگیر و درکشا و خبرگیر می شود میگن. بگذار دخترکانی عزیز دل دیده ما همیشه
ободкунандаи зиндагӣ бошанд, барои шавҳар, барои хонадони худ, барои азизони худ ҳамеша сариштаву фаришта бошанд. муборак бошад идатон. хуш омадед ба автобуси мо. модарон зинда бошед. муборак бошад. خب аллакай боз ҳам дар истгоҳҳое ки мо таваққуф карда истодаем, бисёр нафарон бо мо ҳамроҳӣ карда истоданд ва духтаракони ази дили дидамо низ дар рӯҳияи идона ҳастанд. ҳамашонро хушомадед мегӯем. ин духтарак ки қадар зебо аст. ба духтараки ази дили дидамон боз ҳам муроҷиат мекунем. кана як шеър хонед. در عید ارچه من شعر خوندم در رقص بازی عقیم نمونم کلبار خود را در گشادم خیرسه که عجیب توفه بدادم با من چپک زد بابای برفی بی گفت آفرین بچه شیری. имрӯз ҳам иди арча дӯстони ази дили дида барои кӯдакон ҳар рӯз иди арча. хуб муборак бошад идатон. хуб барои духтараки ази дили дидамон албатта мо инҷо шириниҳо омода кардаем ва албатта тақдим мекунем. ид муборак бошад. шумо модари ин нафар ҳастед? بله зинда бошед. соҳиби чанд духтар ҳастед? بته соҳиби чанд духтар? دو دخترک соҳиби ду духтарак. духтар фаришта мегӯянд, меҳрубонтар ба падару модар мегӯянд. ҳамин гуна аст воқеан? бале. соҳиби писар ҳам ҳастед? یک تا پسر دارم кадомашон меҳрубонтар, кадомашон бештар ба шумо кӯмак мекунад? همشون علمین کارگره که من امین беҳтарин. чӣ қадар духтаракони зебо доред. илоҳо бахташонро бибинед. муборак бошад ҷашн. хуш омадед ба автобуси мо. хуб азизони дили дидаи мо, модарони зебои мо, хоҳаракони ширини мо, хуш омадед ба автобуси мо. ин автобуси Азия Плюс барои шумоён дар рӯзи хушу зебои идона аст. ба ҳамаи шумо кӯшиш мекунем ки албатта боз ҳам сюрпризҳо дар пеш аст, дар роҳ аст. агар ки насиб бошад касе аз автобуси мо нафар ояд, албатта аз ин сюрпризҳо огоҳ хоҳад шуд. ҳама бисёр мехоҳем ки дар рӯҳи идона бошед, чеҳраҳоро кушоед. намедонам шояд аз хонатон ҷанг карда омадед. توفه نکنید میبینید زنده باشد. زنده باشد. تشکری زیاد. خوش آمدید. زنده باشد. خب روحی شما در چگونه حالت است در روز عید وقتی که با اتوبوس ما وارد شدید؟ رایگان رفته ایستادید؟ خوشحال شدیم. خوشحال شدید. توفه ها رو گرفتید؟ هم بهترین. خب تمناهای اینه که شما نو همه مادران عزیز را با این روز عیدشان تبریک میکنیم. بهترین. سلامت باشد. الهو با آرزوهای نیکتان شما نیز رسیده باشد دختر که زیدلی ما. خب مادر عزیز دل دیده مرحمت. تمناهای اینه که شما اینقدر شهر خندان پر محبت پر نور هستید. پیش از همه مادران رو، بانوان رو در اینجا اشتراک میکردگی و اشتگی رو، پاساژیرها رو تبریک میکنم. بعد از اون گفتنیم که ازیا плюс как всегда сюрприз. زوتون عجیب بود. بهترین. ما شما رو دوست می‌دارم. ما شنونده دومی شماییم. ما خیلی خوشحالم که شما همین همین روزی هفتم هشتم مرد بانوان رو خیلی با همین روحشان رو بولیده میکنه. شما از این اقدام ما آگاه بوده؟ بله من آگاه بودم. پیش از این هم یکم مردی به سوار شده بودید؟ سال گذشته ما سوار شده بودیم. هم کاکرس خونه اپان و دانسو میرفتیم سوار شدیم. یک عجیب بود. Огромная ваза с цветами. Она кончается, но все равно настроение от этого становится у нас намного, друзья, лучше.
поскольку наша миссия сегодня исключительно дарить цветы и хорошее настроение нашим милым дамам. Любим их безумно, не только 8 и 7 марта, людям всегда. И на самом деле, уважаемые мужчины, наверное, все-таки это наше такое небольшое, друзья, упущение. Вы должны дарить цветы не только в эти праздничные. Согласитесь, искренне горящие глаза наших дам — это огромный подарок для нас. Ну что, друзья, движемся медленно. В центр города мы постепенно уходим и доезжаем практически до ЦУМа. Друзья, ну что, Мехрубон, как? خب وقتی که اتوبوسی ما رو برای رفته ایستاده است همه رو باز هم توجهش رو به خود جلب کرده ایستاده است. در حقیقت هم از بیرون هم از درون هم خیلی خوش و زیبا آرایش داده شده است. همه در تبسم و ما کوشش میکنیم که در ایستگاه نوبتی باز هم مادران خواهرکانی از زمان رو استقبال گرفته باشیم و آنها رو باز هم شاد گردانیده باشیم. زنده باشید ایزوری دلی دیده. من بسیار خوشحال هستم که مادران ما همه شاهنامه مادری دندان طلایمان رو بینیم. خب با تبسم با مهر نگاه کرده ایستادن خیلی مانند درخش خورشیدی آفتابی. Мехрубон подмечает самые интересные детали сегодня. Да, действительно, улыбки, главные улыбки, конечно. در لبانیام تبسم. Зивара, это вот наша постоянная слушательница. Кстати, с первым Шо, Мефре? наш сегодняшний эфир. Очень красиво улыбайтесь. السلام علیکم خوش آمدید به اتوبوس ما عید مبارک باشد عید مبارک باشد مرحمت گذارید در اون طرف بریز شده خب مردها حواسشون آماده ایستاده است در این لحظه و میخواد در اتوبوس ما باشند ولیکن افسوس که امکانیت نیست ایشون دیده خب با اپا جانی عزیز دلی دیدمون عید مبارک باشد خیلی خوشحال هستم که در اتوبوس ما آمدید و این شیرینی نیز از آزیا پلیس برای شما است همیشه پرتبسم باشید خب تمناهای اینه که شما برای کلی عزیزان ما من همه مادران را به این روزی ایدشان تبریک گفته بر آنها تمامی خوشی‌های زندگی را آرزومندم بگذار دائم خرسند رنگ بهارواری زیبا این اتوبوس برای شما ناگهانی بود یا میدونستید؟ نه ناگهانی زنده باشید و سورپرایزی ما به شما پسند آمد به حد خرسند شدم رحمت سلامت باشید من فکر میکنم که تمام سال هم خرسند میگردید از خاطر فراموش نکردید انشالله رحمت زنده باشید خیلی خوشحال هستم خب دخترک عزیز دلی دیده ما درسی چندم میخونید 5 بهترین خب برای مادر جانتون چی گفتنی هستید در این روزی مادر تبریک میگم مادر همیشه صحت سلامت باشن خب مادرتون بیشتر مهربانتر هستن یا پدرتون به شما هر دوشون نمیخواید که اونها رو جدا کنید زنده باشید همیشه سلامت باشید خیلی خوشحال هستم Вы без подарка, без цветов. Знаете, это жуткое упущение с нашей стороны. Держите вот этот замечательный шопер, там сладкие подарки, вот Азия Плюс, и вот этот замечательный, но скромный цветок. Как вас зовут, кстати? Рукшона. Какое у вас красивое имя, означает свет. Вы прям реально сегодня подарили нам свет настроения. Рукшона, кто что не успел уже поздравить? У меня никто, поэтому я решила поймать автобус, чтобы хотя бы была какая-то радость в этой жизни. Радости в жизни и не только 7 и 8 марта. Правда, от чистого сердца. Поздравляем вас. Спасибо. Очередная, друзья, остановка прямо сейчас. И мы также наблюдаем такое хорошее скопление наших милых женщин, которые, на самом деле, я думаю, некоторые даже и ждали. То, что у нас замечательно. Праздником, спасибо огромное. Добро пожаловать. Ассаламу алейкум. Мурак баша. Миллятон бурак. Пожалуйста. Спасибо. Подождите, не торопитесь. Подойдите ко мне поближе. Как вас зовут?
Зухра. Зухра, очень приятно. Зухра, ну... Что сказать? Да, можете сказать, можете передавать приветы, можете поздравления. Всем женщинам привет большой. Желаю счастья, здоровья. Спасибо за внимание. И вам спасибо огромное. Спасибо Вам огромное. тоже большое спасибо. С наступающим праздником. Спасибо большое. Никто сегодня не уходит у нас. Все с подарками. Какие дамы у нас сегодня? Давайте знакомиться. Как вас? Зарина, очень приятно. Как вас? Очень приятно. Кстати, на работу ехали или по делам? Вышли прогуляться. Реально, просто вышли прогуляться вдвоем с подругой. И вот попали на автобус. Серьезно? А сегодня рабочий день у вас или как? Рабочий. Серьезно, такие красивые, кто заставляет сегодня еще и работать? Рабочий праздничный. Рабочий праздничный. Коллеги успели поздравить или нет еще? Да. Серьезно? Понравилось? А что подарили коллеги? Внимание. Признавайтесь, ну... Не скажете, ну ладно. Есть не секрет, кем работаете? Можно не говорить. Сегодня одни секреты. Но на самом деле женщина украшает секреты, некая тайна всегда должна присутствовать. Вас с наступающим праздником. Спасибо большое. Внимания всяческого, со всех сторон. И, конечно, знаете, чтобы вы ощущали 8 марта каждый день. Вот так. Пожалуйста. У нас прямо сейчас... Микробон следит, чтобы все получали цветы и подарки. Молодец. автобуси мо бениҳоят гарм шуда истода азизини дили дида дар ҳақиқат ҳам он хоҳаракони ширинамон ҳамашон бо дили гарму наздик ҳастам. бале дар офтоб наздик дар инҷо аллакай рамзи наврӯзи тоҷикистон боз ҳам баҳои ширин забону заҳматкаши ин боргоҳи таълимӣ ид муборак бошад. моро дар пахши мустақим агар тамошо кунанда изони дили дидаи мо албатта хушҳол хоҳанд шуд. Микробор решил не ограничиваться сегодня автобусом, он просто буквально кричит уже всем проходящим и поздравляет всех с праздником. Молодец, ну что сказать? Хоп. гузаре тӯҳфаҳои моро гиред албатта. тӯҳфаҳо азизони дида албатта интизор аст, ҳама хушҳол ва мо дар истгоҳи навбатӣ як сюрприз дорем азизони дили дида ва боварӣ дорам ки ба кулли модароне ки дар автобуси мо ҳастанд ба ҳама азизон писанд меояд. ғамҳоро дур мекунӣ, кинаҳоро дур мекунӣ, муҳаббатҳоро зиёд мегардонӣ. Эй баҳор доимо ҳамеша поянда бош дар диёри маҳбуби мо тоҷикистони азизи дили дидаамон. ҳама хурсанд нигоҳ доранд ин чӣ гуна автобус бошад, ин ба куҷо рафта истода бошад гӯёд. Лекин бубинед ки ин хушбахтӣ ба ҳама муяссар нашуда истодааст. танҳо ва танҳо он нафароне ки хуштолӣ ҳастанд бо мо ҳастанд. хуш омадед, саломат бошед, ҳамеша болида бошед. модари азиз зинда бошед. хуш омадед, хуш омадед.
что, дорогие друзья, я на всякий случай напоминаю, что акция «Модерни Душанбе» проводится при поддержке команды города Душанбе. Сюрприз! Зандой монотация. Аккредитируемой с Таджикистане организацией Объединенных Наций. Друзья, ну что, действительно, праздник. بازم استقبال میگیریم مادران عزیز دیدم او رو. خب مادران ما سورپریز داریم این نوبت. خب اتوبوسی ما باز هم در روی ایدان قرار میگیرد. Да, у нас... السلام علیکم، عیدتان مبارک باشد. مادران به جان دل برابری ما خوش آمدید به اتوبوس ایدانه، اتوبوس مادران دوشنبه. همه خیلی ایدو باشد، شما هم خیلی در خدمت مادرها باشید و در خدمت خلق باشید. برای نیکار شما با اینقدر مادری نورانی هستید. برای دعاهای نیکتان، برای سخنهای نیکتان عرض سپاس. زنده باشید. عزت میکنید، حرمت میکنید، خدا شما عزت کنه. آها، مادر جانی از ما خوش آمده. ما کی رو میبینید دوستان عزیز دل دیده؟ جوانی با استعداد، آنه که در تمام آسیا علاقه صدایش رو میشناسند و احترام میکنند. چهارشنبه علامت خرسک بزنیم عزیزان. چهارشنبه عزیز خوش آمدید. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. خب این لحظه من از چهارشنبه میروم. Tamam. چهارشنبه خوش آمدید این لحظه به اتوبوس ما و شما سورپریزی مخصوصی ما برای کلی مدرانی که این لحظه با ما هستند ناگهانی افتیده و تمنای اینه که شما برای جمله انهمی زنهای زیبای دوشنبه ممنون. تشکر زیاد. سلام علیکم دوستان عزیز، سلام علیکم مادران عزیز، خواهران عزیز. برای ما شما اومد روز مادران تبریک و تهنیت گفتم. برایتون سربلندی خواهانم و همه وقت بالای سری فرزندانتون باشید، زنده باشید. تشکر زیاد. همه شما رو دوست می‌دارم، همه شما رو خیلی دوست می‌دارم. خداوند مدار 100 ساله شوید، زنده باشید. شکر کنید. و چهارشنبه برای شما سرود می‌خوانم. ببینید من انقدر قرصک زدید گفت خرسک زدم. همه نمار برداری کرده ایستادن. چهارشنبه عزیز دلی دیدمون البته با سرودهایش شما رو باز هم شاد می‌سازد. خب عینی حال چهارشنبه سرودی نوست. مستانه عاشق هستم میدانی یاری
بس خفا مرتب دیدم ای جانم دردت با جانم ای جانم تشکر زیاد مرحمت مادر جان پیش آمده دیدارتون مبارک ای جانم من شیرین زبان من دردت با جان من دیوانه مستم عاشق هستم دیوانه مستم عاشق هستم تشکر زیاد دوستان عزیز تشکر مادر عزیز قربانتان زنده باشید زنده باشید این روزی مادران گل است همین گل این بهترین توفه سلامت باشید خدا نگهدار مثل همین گل فقط خوب باشید سلامت باشید برای شما باز هم خوشحالی میبخشد باز هم سودهای بهترین از شما میادید فخر میلاد توجیبی از وقتی که اولیمپیاد رو بعد از مردمان در سطح بین المللی همه کپ میده بودیم این لحظه از سودهای شما هم شاد میگردد خوش آمده چهارشنبه خسته نباشید دوستان عزیز این اتوبوس ما البته رایگان است برای مادران دوشنبه اکسیای مخصوص تحت عنوان مادران دوشنبه از آسیا پلیس است همه این نفرانی که به اتوبوس ما وارد میشوند البته شهید فردا میشوند و دور نشوند عزیزانی دل دیدن البته به مرکز برای وقتی که سرود میشوند البته رقص هم کنید سلامت باشید رحمت مادران عزیز زنده باشید سلامت باشید زن همچون گلیست که با کمی بی‌احتیاطی پژمرده می‌گردد و با اندک لطف می‌شکافد. اهل مردمی آسیا پلیس همیشه غمخواری به زنها دارند و با احترام شاد باش میگویند. انا این گلهای بهشتی پایاندازی شما است مادران عزیز گلهای بهشتی به قدمهای تو رویند مرغان غزل خوان سخن از مهری تو جویند پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد دامان تو گیرند و تمنای تو جویند مادر جان همه خوبی همه نیکی آهنگ سمایی به زبان گلی خاکی مادر به جهان نور و ضیا میرسد از تو صدنامه تقدیری وفا میرسد از تو با علی شیرین سری گهواره دنیا بر گوش جهان نام خدا میرسد از تو مادر جان همه خوبی همه نیکی آهنگ سمایی به زبان گلی خاکی مادر جان گریه نکنید امروز عید است شادیانه است همیشه شاد باشید مادر ندارم برای مادرم یاد از مادرها آورده ایستادم بله دل ها گم میزند کاش امروز میبودند و با همه مهر و محبت سایشان مادر جان عیدتون مبارک باد میگفتیم میلاها روحشان شاد باشد زنده باشد عمری پر برکت ببینید زنده باشد زنده باشد خوش آمده مادر میرسه که ما خود مادریم دردی مادر رو بازم مادر خوبتر میدانه
Отлично, все здорово, замечательно, яркие эмоции, как всегда. Акция «Моторадио Душанбе» продолжается в столице, и на самом деле солнечная погода нам сегодня тоже в этом безумно помогает, поскольку даже если, мне кажется, сегодня был... زنده باشد رحمت خوش اومده خرسند باشد همیشه خرسند باشد سلامت باشد همین اپی ما نمیفرام به فکرم زنده باشد خوش اومدید مادر جان خوش اومدید مادران خوش اومدید همیشه شاد باشد چی خوش است که همه مادران وارد اتوبوس ما شده ایستادن نزونی دل دیده چی خوش است مادران در این روز زیبا با ما هستند و این البته گشت ناگهانی است ببینید که تنها و تنها مادران نورانی خواهرکار زیبای ما همراه با ما شده ایستادند خوش آمدید مادران عزیز با اتوبوس مخصوصی آسیا پلیوس که نوبت برای مادران دوشنبه آماده کردند عیدتان مبارک باشد مادران دائما در تبسم باشد دائما خوشحال باشد تحفه های ما برای شما پایانداز باشد مادران عزیز شما گوهر این دنیا هستید زیب این دنیا هستید اگر این دنیا مانند انگشترین از شما نگینی پر جلوی آن هستید همه مردها رو ما با اتوبوس نگذاشته ایستاده بسیار حواسشان آماده ایستاده است چه خوش است همه تشویش های ما همه کارهای ما برای خوشحالی شمایان است Конечно, позже. Я прямо сейчас подойду к нему. Сейчас мы находимся на Водонососе. И очередная такая довольно хорошая партия наших смелых дам посетила наш автобус. И я, знаешь, с трудом, но пробираюсь к Душанбе вагону. Потому что до него добраться сейчас очень сложно. Телефон. Я передаю слово Жотану Владову прямо здесь. Наш ведущий. Друзья, ну что, у нас коллега зашел к нам на огонек. Если не ошибаюсь, это телеканал Душанбе. Нилюфар, я вас от чистого сердца поздравляю с наступающим праздником. Какие ощущения? Ощущения вообще праздничные, классные. И подарки дарят. Это вообще круто. То, что... Нилюфар, вы сегодня работаете, как я понимаю? Да, я работаю. А что у вас за репортаж сегодня такой? Вы у готовите? Нас репортаж День матерей. День матерей. Ну, вам желаем удачи, чтобы репортаж получился очень трогательным, красивым. Спасибо огромное. Спасибо. Да. Душанбе, мы хотим тебе еще одну песню продолжить. Уважаемые дамы,
Чоршанбе Луватов для вас сегодня хочет исполнить еще одну композицию. Конечно. برای خوشحالی شما چهارشنبه علواتov مخصوص در این روزی دو نمیساره علیه جلیل بودن راست تشکر زیاد دوستان عزیز مادران عزیز یک بار دیگر ایدای شما مبارک باشد حالا هم نبینن زنده باشید اما شما رو دوست میدارم سرود نوی خود رو میخوام پیشکش شما کنم نام دارد پوسامو دیروز پیشکش ما مخلصان گشت و امروز پیشکش شما میگرد تشکر زیاد را بسویت روبرویت خانه ای دل فدا داره مویت عشق غمها تا به دریا بدهم جان برا با نگاهت یک نگاه سوی ما خنده ای روی ما دل ما تا ابد میرود تا سما یک نگاه سوی ما خنده ای روی ما دل ما تا ابد میرود تا سما مرحمت مادر جان این رهی ما خیلی دور است تا بیایم و بشد دوباره لیک ندارم فایده هم آمدم با تیاره یا ندارم یک نگاه سوی ما خنده ای روی ما دل ما تا ابد میرود تا سما یک نگاه سوی ما خنده ای روی ما دل ما تا ابد میرود تا سما спасибо. تشکر برای هر یک شما. ترسیدم. تشکر. спасибо. خسته نشدید؟ نه. Следующую песню. یک سرودی دیگر شود. رقصی بریم یک سرود دیگر میابی مرا تشکر وقتی ترسکای شما شروع میکنید Ну что, дорогие друзья, прямой эфир продолжается. Чоршанбе Луватова никто не собирается отпускать. Это чистая правда. Уже требует песни, но правда такие довольно зажигательные, чтобы даже потанцевать. Хотя это довольно сложно будет сделать в автобусе, но тем не менее. Справимся, говорят девушки. Вот так вот. Кстати, давайте познакомимся. Как вас зовут? Меня Манижа зовут. Манижа, очень приятно. Взаимно. Вы куда-то ехали на работу по делам? Нет, мы вас ждали. Серьезно? Ждали наш Конечно, автобус? специально вышли, ждали вас, да. А, кстати, сколько раз уже участвовали в нашей акции подобной? Уже 5-й год мы проводим. Наверное, 1-й год мы участвовали, и вот 5-й.
Дай Бог, дальше будем участвовать. Ой, ну, замечательно. Они же от чистого сердца от нашей коллектива медиагруппы АЗ+, поздравляю вас с наступающим праздником. Спасибо. Я тоже хочу всех наших мам, всех женщин поздравить с наступающим, чтобы всегда вот так радовались, как я сейчас. Смотрю, все женщины такие радостные, чтобы всегда они вот так радовались. Спасибо вам огромное. Спасибо и вам. С наступающим праздником. Спасибо. Наш эфир еще продолжается, но мы уже близки к конечной остановке. Это цементзавод, дорогие друзья. Именно там будет наша конечная остановка, но потом мы поедем обратно к городу центра города. А сейчас, друзья, мы всегда рады нашим коллегам, которые работают на телеканале Душанбе, дорогие друзья. Ну что, я сейчас чуть-чуть... Субхушуми умр бейзану таврик ва рӯзаш ғамангез аст. тамоми гулҳои баҳорӣ пояндозатон бод занҳои мӯътабар. Чё, начнем? Начнем. Модар ҳатто пас аз марг ҳам Ташаккур зиёд. Поехали. عشقم با قلب من منالد آسمانم در فرود بارانک هم میبارد میدانم که او میآید رفته چشمکانت خمار است از نگاهی بدانم درد دلم از تو بیا منو بیشی اندکیم کنارم شاید انگل بزارم وقتی گوید برایم چشمکانت خمار است باز دلم بقرار است از نگاهی بدانم درد دلم از است تو بیا منو بیشی اندکیم کنارم شاید انگل بزارم. مادرانی عزیز دلی دیدای ما عیدتان مبارک باشد. برای زیبایی آبادی شهرمان شما پیوسته مهنت میکنید. در بارون هم، در برف هم، در هوای گرم هم عیدتان مبارک باشد. شیرینی ها، گل ها برای شما پایانداز باشد. از آسیا پلیوس، از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، از کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همه شما را از نام کلی شریکان مبارک باد میگیم. همیشه خرسند باشید، دائم و چهره خندان باشید. مادرانی عزیزمان، واقعا هم این زنها عزیزان دل دیده برای آبادی شهرمان همیشه کوشش میکنند، دستانشان درد رو نبیند، غم و کمی دنیا رو ندیده باشد. رقص میکنیم، یه تا رقص کنید. ها زنده باشید. از مهنت کردن خسته نباشید، یگان جایتان درد رو نبیند. همیشه خوشحال باشید. در آسیا پلیوس، در یوتیوب، اینترنت و اینچنین در منابع تلویزیونی دوشنبه نیست. البته سلامت باشید. عیدتان مبارک. خیلی خوشحال گشتیم. چقدر وقتی که یک انسان خرسند می شود، باز هم از این دیده بختی بلند نبوده که فکر میکنم که سلامت باشید، سلامت باشید، هیچگاه خسته نباشید.
مادری عزیز، من شما دائما مهنت میکنید برای آبادی شهرمان سهمگذار هستید و مادران عزیز دلی دیدمان برای آبادی شهرمان دائما سهمگذار هستید. تمنا میکنیم که همیشه خوشحال باشید، دستان درد رو نبیند. خب برای تمناهای نیک شما هزار رحمت. ما مینتداری خودمون میرسونیم به رئیسان شهر، به رئیسان ناحیه، به رئیس محترم خودمان رحمت زاده. هزاران رحمت که برای همه شما، برای همه مردای تاجیکستان که ما زنها را دستگیری میکنید، در همین روزا دل ما را خرسند میکنید. این اقدام از آسیا پلیس است. برای شما عید مبارک. برای شما مبارک، رحمت برای شما. زنده باشید، همیشه دائما بالیده باشید. عیدتون مبارک باشه. تشکر زیاد. زنده باشه. حسین آگروبه. تشکر. شنبه عزیز باری دیگر خوش آمده. بهترین سرودها، بهترین آهنگها، بهترین نواها با یک تبی بالیده از جانب چهارشنبه برای همه شما تقدیم گردید و فکر میکنم که چهارشنبه توانست رسالت خود را برای زنها، مادران عزیز دیدمان نزدشان اجرا کرده باشد. با اون مادری که همین چهارشنبه زمان را به دنیا آوردن و اینقدر با استعداد است و معرفی تاجیکستان است. عرض سپاس میکنیم. ایدشون با مادری شما نیز مبارک باشد. زنده باشید. قربانی هر یک شما. تشکر. باز مادرانی دیگری ما هستند که برای آبادی سلام علیکم دوستان عزیز. اتوبوس قرار داریم و برای مادرها دل هر یک مادر تاجیک را همه وقت میخوام خوشحال باشد و بالای سر فرزندانشان باشد. زنده باشد. یک بار روز مادران مبارک باشد. Мы продолжаем, دوستان. Будьте с нами. Да, я согласен. Обязательно выпустим, но... من این نفر به چهارشنبه علوات عشق اظهار کرده ایستادند. در این لحظه از فرصتی مناسب استفاده برده. تیزاده کاری نگرید که زده پیش کنند از خانه. نه تر نمیشود، شوخی میکنیم البته. خب من شهناز جان عزیز دل دیدم و همش به نهایت بالیده همراهی ما هست، خدمت کرده ایستاده است و کلی مادران عزیز دل دیدمان، خاصه نفرانی که برای آبادی این شهر سهم خود را میگذارند، گلکاران هستند. از این خیلی شاد هستیم. همه مادران عیدتان مبارک باشد. باری دیگر خوش آمده. دندان طلایتان درد را نبیند. سلامت باشید. همیشه خوشحال باشید. حتی فرامدن نمیخواهند. خیلی اتوبوسی زور.
Kaç telefon var? Telefonum ne? Andrei. Andrei. Telefonum ne? Adresler büyük değil. مهربان تلفن گم کرد. Спускайся вниз. Замечательно. Вот тебе микрофон. Мы с тобой еще сегодня не общались при прямом эфире. Ты был уже и в FM-диапазоне, пообщался с нашими слушателями. Ну а теперь нашим подписчикам тоже можешь передать привет и пообщаться. Кстати, да, привет, дорогие друзья. Так высоко не обязательно держать, тебя услышат. Да. Меня, ну, меня, в принципе, слышно. Привет всем, дорогие друзья, привет, подписчики, привет, слушатели Азия Плюс. Всем желаю хорошее настроение, потому что сегодня вот как мы вышли поздравить наших матерей. Погода вообще. Огромное. Спасибо. Душанбе, вот мы, мужчины, такие довольно скупые на эмоции и часто, конечно же, дарим цветы, подарки Да. на 8-7 марта. Как ты думаешь, мы должны чаще это делать, дарить свою любовь? Или же... Вот, если честно, я думаю, нужно чаще. Нужно каждый день, каждый день. Ну, это не значит, что свою любовь только можно проявить цветочком или как бы. Второстепенно. Да, второстепенно. Но это тоже очень обрадует человека, когда он получает подарки. Какой ты подарок готовишь своим милым женщинам? Если честно, у меня моя милая женщина это. А какие у тебя интересные творческие планы? Что ты представишь весной этого года? Что-то новое, что-то интересное? Кстати, вчера, вот 5 марта или позавчера это было. Всем подарок для женщин. Музыкальный подарок. Да, музыкальный подарок был. Моя новая долгожданная песня, которую все очень ждали. Но то само называется, уже есть на всех площадках. И уже послушали некоторые, и если которые еще не успели послушать, обязательно послушайте. Это очень такой подарок для вас, думаю, для всех. Такая душевная, очень душевная песня. Спасибо. Дорогие друзья, Чоршанбе Луватов, человек, который всегда откликается на наши акции. И в народе Душанбе невозможно представить без Чоршанбе Луватова. Человек доброй души, широкой души, который готов проявлять свою любовь не только своим поклонникам, но и каждому человеку, буквально первому встречному. Молодец. Любим тебя безумно, благодарим за то, что ты сегодня сопровождаешь нашу акцию, за то, что ты всегда являешься прекрасным сюрпризом для наших милых женщин всего Таджикистана. Ты даришь свою любовь и делаешь это всегда красиво, благородно. Продолжай это делать и дальше. Спасибо тебе огромнейшее. Надеюсь, ты с нами еще едешь? Конечно. Отлично. И, друзья, я сообщаю приятную новость. Чоршанбе Луватов еще с нами. Он нас еще пока не покидает. Мы еще послушаем, я думаю, хотя бы одну Кстати, да, песню. Друзья, если те, кто находится в городе, дорогие дамы, дорогие девушки, мы вот едем с автобусом, вы нас можете очень сразу заметить, потому что наш автобус, да, нетрудно заметить, она вот вся как бы праздничная, и я буду там, я буду здесь, мы можем встретиться и сфоткаться. Спасибо большое. Спасибо. Действительно, фотографий сегодня с Чоршанбе Луватовым было очень много. Просто никто его не пропустил. И действительно,
Селфи с любимым артистом, по-моему, друзья, это здорово. Что? Ну что, дорогие друзья, автобус мы уже показали. Салам алейкум. Сейчас мы пока находимся. Салом алейкум, модарони азиз. Шуморо бо иди модарон табрик карда ба шумо умри дароз, тансиҳатӣ, хонободӣ, қад сарбаланд бошед, зинда ва саломат бошед. Ташаккур. شما هم زنده باشید یک جان تشکر زیاد. یک نفر بانوی خیلی زیبا رو برای من قرار دارن. این حال میخوام با شما صحبت کنم. مرحبا. این هشتیمت را تبریک میگویم و آنها تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. من رحمت میگویم و از پیلوس بسیار خرسند شدم که من در این خیل اتوبوس زیبا آرادگی ناگهان سوار شدم. یکم بار بود، هر سال میشه و فکر من یکم بار دوچار شدم. نهایت خوشحال شدم به جای رسیدگیم. سرودهای نغز خواندن. سلامت باشم. نهایت خوشحال شدم، خرسند شدم. و در این هوای خوبی که در اطراف شما جای خوشحال شدید، رقمی که ایدی با مادران به شما مبارک باشد و با ما با عجب میمانید. رحمت، سلامت باشید. خب لیلی خانی عزیز دیده دوستان عزیز، دوستان عزیز، ما به نقطه آخرینمان آمده رسیدیم و گردش دومی ما صورت میگیرد. البته با آن نفرانی که شریکان ما هستند، خاصتا آن نفرانی که ما رو برای این روز خوشگوار رو برای مادران دوشنبه اعطا کردن دستگیری نمودند، با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، با کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و برای پرتو نور که ما رو همراهی کرده ایستادند و با سازمان ملل متحد که پیوسته ما رو شریکی و همراهی کرده ایستادند عرض سپاس میکنیم. همیشه بالیده باشید. ببینید از اقدام‌های ما و شما مادران دوشنبه، زن‌های عالی‌گوهر ما، بانوان زیبای ما خیلی شاد گشتم. با همه شما عرض سپاس میکنیم. زنده باشید. السلام علیکم. Ну что, дорогие друзья, мы постепенно начали уже движение в сторону центра города, ну и также мы напоминаем, что акция «Мадурань Душанбе» проводится, друзья, при поддержке губернатора города Душанбе, комитета по делам женщин, семьи и инициативы «Луч света», финансируемой Европейским Союзом и имплементируемой в Таджикистане организацией Объединенных Наций.
Ну и сегодня, конечно, мы посвящаем нашу акцию нашим милым женщинам, но и не только. Конечно же, мы посвящаем акцию семье. Ведь невозможно представить крепкую семью. امروز مامان تو فکر نگه. خب دوستان عزیز دل دیده ببینید بانوی زیبای و چون بهار نازنینی ما در دست نوک نمیدونم کدام توفه کرده است با ما هستن دوست دیدید زنوی دوست با ما هستن احتیاط باشه دوستان این دزدی نبود این توفه بود از مغازین خوری میشه دادن که دوست دیدن احتیاط باشه اهلی اتوبوس دوست هست در اینجا تلفنم رو نهایت یافتم یک نفر با من شوخی کرد از امروز 1 اپریل نبود لیکن شوخی کرد قریب که اینفاکت شود خب تمناهای نیک شما اپا جون عزیزم نوی من شنوزه شما دائما در کار هم خیلی خوش رو زیباشت میبره همه خیلی فسون کار همه هیچی از همه وقت همه توزه فسون میگردم بالیده باشید همیشه صاحب فرزندان هستید خدا باشکر صاحب یک دخترچه دارم چقدر دختر دارید فرشته دارید دختر دارید کلیدی بهش در دست شما است الهی نامبرداری شما باشه بالای فرزنداشون باشند همه وقت دهنشون پرخنده خونهشون پرنیک با برکه باشن دستون درد نبینه مادرای حاضر زمان خدا جان عمرشون رو دراز کنه اولش بهترین عمر باشه که همه فرزندای حاضر را به مادر و به پدر نکنن هرگز مادر رو باید باشه سلامت باشید سلامت باشید به پدر خیلی قیمت است بخدم به پدرم عذاب به پدر قیمت است یاد کردید به حد 11 سال دنیا گذشته که خیال میکنم که هیچ چیز ندارم بله مشکل است لیکن امروز روز عید است روحیه رو بالیده میگردونیم مادر جان عزیز زر نگیرو دعا گیر گفتن دعاهایی نه که شما در این روزی فرخنده همه وقت آباد باشن سلامت باشید اپی دندان تیلوما بینید چشمی عینکتون درد رو نبیند همین اپجون عزیز دل دیده ما هیچ فرامدن نمیخواهند محبت و گرمی نمیدونم یک آهن ربایی که در اینجا هست ایشان رو باز هم جذب کرده است خب باز سورپریز ها داریم البته رقص یک با ادامه میبرید سلامت باشید مادر آن شخصی بزرگ است مادر آن فرشته است که 9 ماه و 9 روز فرزند را در بدن خود نگاه می‌دارد و تمام حیثیتش را برای خوشبختی او می‌بخشد. محض مادر است که حیات شیرین است، زیبا است، خاطرمان جمع است، زیرا در خانه مادر داریم که میگوییم مادر دولت سر است. محض مادران هستند که حیات ما رنگ و تراوت و بوی دیگر دارد. همین طور اپی جان؟ بله راست. مادر دارید؟ بله مادر. در کجا حیات هستند؟ همینجا. بهتره. دائما خبر گرفته می‌استید؟ یک جا زندگی میکنم. یک جا زندگی میکنید؟ بهتره. خب حالا شوهر نکردید؟ نه هنوز. بهترین چند سال هستید؟ از آنها سن سال رو نمیپرسند؟ با هر یک طوری مویش نکو فرزند و میلرزد بزن تعظیم با پیشی پشت میبوس از کفانی پشت ولی هزار ناله هایت به قدر او نمی ارزد به قدر مادر ملت به قدر مادری که الله میگفت نمی ارزد. اوه مادر وقتی که نام تو رو بر زبان میگیرم در قلبم یک علنگه از نو آتشک میزند. مادر تو بهشتی تو فرشته روی زمینی. مادر گفتید بسیار خوب است لیکن همسر نگفتید. برای مادران فرزندتون چیزی گفتن نمیخواید؟ ولی همسرمون مادرشان باید میگی. جوان چرخی رای شهری دوشنبه
یکی از روزنامه‌نگاران هستند. واقعا سخنشان پرمهر صدا داد برای کلی مادران عزیزمان. خیلی شاد هستیم که با ما هستید. دوشنبه HD زنده باشید. باز هم مادران عزیزمان رو استقبال میگیریم. مادر جان ها عید مبارک باشد. خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. مادران فرشته‌سان ما زنده باشد. تحفه های آزیا پلیوس رادیوی با نفوذ کشورمان برای شمایان است. عیدتان مبارک باشد. شیرینی های زیبا، گل های شکوفا برای شمایان. مادر عزیز شنید؟ خب مادر عزیز اینها نبیره ها یا فرزند ها؟ نبیره ها. نبیره مغزی دانک میگویند. من دخترکان شیرین تمنا میکنیم که بگذار نامبرداری شما باشد، آبروی اعتبار خاندان شما باشد. دعاهای نیک شما برای کلی تاجیکستان. امروز 8 مارت همه زنکای تبریک میکنم. کلینو دخترها معلم همش کلینوی بیشتر دوست می‌دارید یا دخترای؟ همش یک دوست. سلامت باشد. دختر برای بله عمرش زوب شود، خلون شود اینایا بخشید. خیلی خوشحال گشتم که در اتوبوس ما اومدید. زنده باشید مادر جان عزیز. عیدتان مبارک باشد. عیدتان مبارک باشد. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر. از سطوت و دوزی شهرت گر بر فلک زنم سر تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. مادران عزیز روزتان امروزی فیروزتان مبارک باشد. دوستان عزیز، بینندگان گرامی، عین حال ما با ایستگاه نوبتی در نزد باغ بنامی صدرالدین عینی قرار داریم و باز هم استقبال میگیریم زنهای معتبر و عزیز دیدمان که در این ایستگاه قرار دارند. خاطر رسانی میکنیم که عکس مادران دوشنبه با دستگیری مقامات اجرایی کمیته دولتی شهری دوشنبه، کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین با تشبث پرتو نور که از جانب اتحاد اروپا مبلغ گذاری شده است و از جانب سازمان ملل متحد در تاجیکستان که عملی میگردد گذرانیده شده است. با کلی شریکان با هم عزیزانی که با ما هستند عرضی سپاس میکنیم. شریکان خسته نباشید. ببینید مادران را ما باز هم چگونه شاد گردانیدیم. بیایید با هم مهر و محبت شما را مبارک باد میگویم با جشنتان. سلامت باشید. انا این گل‌های زیبا برای شما.
дар оила гӯяд апаҷон як зан будааст доимо бо шавҳараш ҷанг мекардааст баъд ба шавҳараш гуфтааст ки ин чӣ гирифта наметиҳед он чӣ гирифта наметиҳед гӯяд шавҳар гуфтааст эй зан инқадар шикоят мекунӣ медонӣ мард аз зан чӣ набошад як сару гардан болотар меистад мардро бояд эҳтиром кунӣ худованд аввал мардро офаридагӣ баъд аз қабурғои чапаш занро офаридагӣ фаҳмидӣ мард сари хона баъд зан гуфтааст ҳа ман чӣ гӯяд ҳа ту гардан баъди сар меисти фаҳме гӯяд марди соддае о гардан кадом тараф ки равад сар ҳамон тараф меравад гуфтааст дар зиндагӣ фикр мекунам ки беҳтарину хушбахттарин зан ҳастед соҳиби оилаед соҳиби чанд фарзанд ҳоло не шавҳаратон наволае доштед беҳтарин муборак бошад хушбахтӣ орад ин сол барои шумо зинда бошед бубинед чӣ қадар лаҳзаҳои нишодбахш аст ва ин навбат мо ба автобуси худ ройгон занҳои азизу мӯътабарамонро истиқбол мегирем мӯйсафедҳо ҳайрон ҳастанд ин ҷо чӣ гап гӯён танҳо ба модарон роҳ дода мешавад бале мана мӯйсафед бобои мо бале ройгон аст ин навбат бачаи хушрӯчаи мо чӣ ном дорад абдулло ҷон кане барои модараш якта шеър хона кадом шеърро медонӣ кадом шеърро медонӣ шеъри дӯст доштатаро ба забони русия англисӣ тоҷикӣ кане ба ёдат наомад ба модарҷона чӣ гуфтанӣ ҳастӣ муборак ида шумо муборак бошада муаллиматон ки ҳастанд гулчерахон муборак бошад ида шумо саломат бошед калон шавед чӣ мешавед доктор марҳамат гузаред доктор гузаред ана доктор ид муборак ба доктор сообщить, что автобус наш постепенно пополняется, да. Конечно, конечные станции по очень мало людей, но сейчас наши милые девушки заполняют наш праздничный акционный автобус, друзья. Акция продолжается, и вот даже маленькие дети сегодня нас читают стихи и действительно радуют своих бабушек, мам своими приятными словами и пожеланиями. Друзья, ну что, мы продолжаем вести прямой эфир в социальные сети, медиагруппы Азия Плюс. Если вдруг вы хотите увидеть больше, заходите прямо сейчас. Все эмоции только. боз ҳам истиқбол мегирем дӯстони азиз модарони нурониву меҳрборамонро модарҷони азиз хуш омадед ба автобуси модарони душанбе хуш омадед марҳамат барои шумо тӯҳфаҳои беҳтаринро омода кардем муборак бошад идатон муборак бошад хуш омадед марҳамат инҷо шунед Дежурный прокурор. Пойдем пару слов. Я запись. ҷаҳонгир медонед баданасоз Дорогие друзья, каждый год нас поддерживает Чошембе Булатов. Это певец таджикской эстрады, которого знают не только в Таджикистане, но и за пределами нашей страны. Обладатель потрясающего голоса, очень душевный человек. И, Чошембе, твои ощущения об акции? Поделись, расскажи, если не сложно. Конечно, не сложно. Это очень благое дело, это очень, как сказать, если ты обрадуешь кому-то, одному человеку душу, думаю, что ты всех в мире как обрадовал. А это вот такое благое дело, это вообще очень... Я очень рад, что участвую уже, не знаю, второй или третий год в этом акте с вами вместе. И для меня это вообще... Если у меня даже с утра не было настроения, оно уже все на высшем уровне. И я думаю, что я очень надеюсь, что каждый год
мы будем вместе как бы встретить и проводить эту акцию. Спасибо огромное. Зинда бошед, зинда бошед. Саволе ки чоршанберо қимоб кардааст. Кай зам мегирӣ? Дарам мешавам ин савол, лекин хуб чоршанбе боз чӣ мегӯяд имрӯз? Имрӯзам дар кор буд дар амин ҷо ки амин автобусро мегузаронда бисёр мешуда. рости гап намедонам. Оло дар чизам нест. Чиз мегӯям. Интихоб накардед ягон касро? Фикрам нест. Дар план. Бале. Танҳо фақат эҷодиёту сурудҳои навбанав барои мухлисон. бале дигар вақте ки ин рӯзам шуд насиб агар бошад ҳамагон медонам баъд ҳамагон бохабар мешавад. ҳозир фикр мекунам ки ишқи шумо ҳамаи духтарҳои дунё. намедонам шумо медонед. не аз сурудҳоятон маълум аст, аз сурудҳоятон оҳангҳоятон ошиқона ки аст. хеле мухлисои худамро дӯст медорам чунки онҳо маро дӯст медоранд қадр мекунанд вақт чоршанбе мегӯям ва чизе ки мо эҷод мекунем чизе ки ман аз дил эҷод мешавад ӯ тамом барои мухлисон аст барои дигар кас нест. садоятон хаста набошад, нотакрор астед. зинда бошед. чоршанбе аловатов соҳиб истеъдод болаёқаттарин ҳунарманди асил дар Осиё айзони дидам. мо куҷо наивад? мо ваданасоз. мо дӯстони азизи дида дар ҷое аз ҳама серодамтарини шаҳри Душанбе қарор дорем. ваъданасоз мегӯянд азизони дида. модарони айзамонро боз ҳам истиқбол мегирем. духтаракони зебоиро модара бинед, хурсандишона бинед. азизони дида хурсанди модарро бинед. ҳазор раҳмати хуш омадед. ин автобус барои шумо ройгон аст. худо парвардигор тари сиҳат хотири ҷамътеш ҳазор раҳмати калом. марамат шинед, марамат гузаред. марҳамат модари азизи дили дида, марҳамат, марҳамат, марҳамат. Проходите, добро пожаловать, проходите. Мы едем по маршруту. ассалому алайкум, ассалому алайкум. модарони нуронии мо хуш омадед, хуш омадед. ҳамин касро шинохтед? чоршанбеи чӣ? чоршанбеи аловдор, аловдор. зинда бошед. хуш омадед идотон муборак бошад. зинда бошед. Петличку зацепи, пожалуйста, вот сюда, чтобы тебя было слышно. Вот это чтобы все. модари азиз марҳамат ба шумо. марҳамат модарҷони азиз барои шумо. ба модарҷони азизамон ҳамеша доимо хушбахт бошед, хурсанд бошед. ба духтаракони зебо, ба хоҳари афзалманд, ба модари азиз, ба модари азиз муборак шавад идатон. саломат бошед. хуб همیشه در فنا هست نگهدارش مادری جان من میمیرم برایت مادری جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز و مهربانی شوم من خاکی پایت مادری جان. Виктория, спасибо. Спасибо, очень спасибо.
مادرانی عزیز خوش آمدید ایدتون مبارک باشد از نام رادیو آزیا پلیوز شما رو شد باش میگیم این اتوبوس رایگان برای شمایان است برای شما خدمت میکند تنها برای زنها لیکن مردها می‌بینید که از بیرون دیده حواس شینه رفا جان شوبانه میگودن ممکن با کدکتان دارم بیایید مادرانی از زمان این رفا جان نفرانی که توفه گرفتید شما شنیدید مبارک شود بله 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 با په زمان مرحبا شنیدم جعفر سلام علیکم ایدو شما مبارک باشد زنده باشد شناختم این نفر دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه نفر بله شعر میخونم کودیا یک تا شعر بخوام من این شعر میخونم من الفان میخونم بالا بالا میخونم الفای شولتش جدا بشار من دیگه باید حالا چه بولی کرد حالا چه بولی بودم من دختره دادم شیطه چه خوله من چالشه که دادم خوش آمدید از چینه خدای بزرگ او چه تو پاوی گرفته گرفته زنده باشید زنده باشید صاحب چند فرزند هستید صاحب 5 فرزند زنده باشید 5 فرزند رو کلان کردن و تربیت کردن چقدر برای شما دشوار بود شب زنده داری ها در سر گهواره الله گفتن ها امروز روز شماست مبارکتان باشد 100 ساله ها باشید چند سال هستید 73 با 100 ساله شوید الها زنده باشید حالا خود 18 ساله برید من برای گفتم ویاش نه گفتم یک بار کنی همین اتوبوس بشینم بچهای فسانه بینم با زیبایا و یا چهارشنبه یا با موندگی کالگیا الهیم تاجیکستان زنده باشد زن و مردش یک عمر سربلند باشد همین خیلی اتوبوس ها بسیار شود زنده باشید زنده باشید همیشه خوشحال باشید تبسم شما رو ترک نسازد بالیده باشید های های هر روز میخواد شمدان زنها همش برای خورسندی شمایان هر روزتان عید باشد زندگیش خیر خان بریم یا کودکو فرزندا شوهر پشتومه خدا حتی زنده خونده من هم زنده خونده حتی آوج بگیرید نمیخواد زنده خونده این موافقه خواهش شما نکم تر خونه انتظار میبیر زنده خونده نه مینوس خط میخونم موسیقی خط حاضر و جهانگیر میبره حاضر و جهانگیر میبره همه خیلی گو خواهد میکروفون نیست میکروفون
Sí. Yari canım, şirin zafanım, darbat bacanım, kandula fanım. Yari canım, şirin zafanım, darbat bacanım, kandula fanım. Yari canım, şirin zafanım, darbat bacanım, canım. Mastana aşık astı ve edali yani. Dile divana mastı ve mastana aşık astı ve edali yani. یک سورپریز دیگر ایسان دل دیده این نبود هنرمندی جوان هنرمندی خوش سیما خوش صدا جهانگیر ظریف جهانگیر خوش آمده دوست عزیز دل دیده برای مبارک بدین نادرانی دوشنبه در افسوس ما این حال قرار دارد و باور دارم که با سخنشان با تبریکاتشان با بازخوردهایشان همه شما را باز هم شاد و مسرور می‌سازند جهانگیر عزیز کیفیت‌ها چگونه است محمد اول سلام علیکم و شما برادر عزیز خواهرای عزیز روزتون مبارک باشه نماز سربلند باشه اما در نزد عزیزاتون مبارک باشه شوهراتون پسراتون و چی گفتنیم بگذارم هوا کنم خیلی وقت باشه روزی هم تونستم تبسم بده مبارک باشه خلاصه من همین ایموت شدم دیگه ایران مباری اول است
اما کسی امروز خورسنده که با ما شما تبریک میکنیم. امروز ما در خدمت شما قدیم کن چی خود نیرو رهبره یک کلیپی زور هم نشون بده. بله. خب رقص اکرم مدران عزیز جهانگیر زنی بود بسرایم. دختری ساری چشمی خمار داری چشمی خمار داری رنگی که عاشق شده من از اون فانی تو تاری رنگی که عاشق شده من از اون فانی تو تاری دختری ساری چشمی خمار داری دختری ساری چشمی خمار داری رنگی که عاشق شده من از اون فانی تو تاری رنگی که عاشق شده من خبرداری نداری سی بدری کردم دختری ساری چشمی خمار داری دختری ساری چشمی خمار داری رنگی که عاشق شدمه از اون فانی دوتایی رنگی که عاشق شدمه خبرداری نداری پیدا شدی از کجا وسط زود تمنا برای قلبی عاشقه شدی تمامی دنیا برای قلبی عاشقه شدی تمامی دنیا گل دختری ساری چشم خمار داری گل دختری ساری چشم خمار داری رنگی که عاشق شده من از اون فانی دوتاری رنگی که عاشق شده من از اون فانی دوتاری گل دختری ساری چشم خمار داری گل دختری ساری چشم خمار داری رنگی که عاشق شده من از اون فانی دوتاری رنگی که عاشق شده من خبرداری نداری هر کسی هم لحظه دارده اتوبوس در رقص کردن نمیتونه برای همین فکر میکنم از اونجای کود ما مدن 1000 آمد قربانی رقصتون شد مبارک شد بردید مرحمت میشد سلام باشد یک خرسک دیگر برای جهانگیر ظریف سلامت باشد خوش آمدید مادرانی عزیزی دیده ما رو خواهرانی گرامی قدر ما رو شاد ساختید یا همیشه دائما در شادی های خلق همراه باشه. جهانگیر عزیز موفقیت بیشتر رو به شما بسان تمام داره با عزیز پلیس پیوسته هستند سرودهای نو به نو انتظار میده باشه. تشکری زیاد. خوب و خواهرانی از ما تقدیم میکنیم گروهی که بای بهاری رو کنه بیشتر بیاید مادرانی عزیز Tá com
همه شما زنهای زیبای دوشنبه شهر رو از نومی رادیوی آیلی نفوذی آزیا پلیوس با همه مهر و محبت با روز مادر با روز فرشته های زمینی تبریک و مبارک باد میگویم و وقتی فرزندانتون همیشه در امان باشه. سلامت باشه. خوش اومدید. خوش اومدید. زود در تماس فکر میکنم اگر نمره من در زنگ زنی خوبتره برای چی تلفن پاسترش نه خطا بیا خیلی با هم گپ میزنیم برون که کاری کنیم اوزی من را زنگ میزنم فاروق با فکرم هست از زنگ زدم سلام علیکم مبارک باشه Спасибо. С наступающим праздником. Все Азия Плюс. Всем спасибо огромное. Дорогие друзья, ну что, акцент продолжается, мы движемся вперед и автобус наш. Спасибо и вам. Магазин Жиликов общается с нашей студией. Вот так. درون آفتابوس باید تبریک کرده شدن اشتراک دارم به نهایت خرسندم تمامی زنها را میبینم که خرسند هستند از این اقدام گرفته از
ندار. زنده باشید. عیدتون مبارک باشد. خیلی خوشحال هستیم. زنگ نزنم. تمامی خانمان عزیز، تمام مادرای عزیز رو با عید مادران تبریک کنم و چی گفتنم، بگذار همیشه مثل گل برین زیبا باشن، بگذار همیشه در لبانشان خنده باشه و هیچگاه درد و غم رو نبینند. نیزشتم удачи вам. Друзья, желаем поздравить И находясь сегодня в этом автобусе, я хочу подтвердить еще раз, что лучшая атмосфера и погода здесь, в этом юбилейном автобусе. И медиагруппа делает все, чтобы поднять нам настроение, как музыка. تمام مادران جمهوری تاجیکستان را بر روز مادر تبریک میگویم. این چنین کارمندان کتاب خیلی پسندم، خیلی پسندم. نباشه. مادران عزیز دلی دیدن، مادران مهربان، باری دیگر خوش آمده. زنده باشد. از نام رادیو از پلیس شما را شاد باش میگویم. دائما انا همین گونه تبسم ها در لبانش میکشم. دستی تو خود مبارکی، دستی سخا مادر زیمامی عالم رو گیر، از دستی بدان تمامی عالم را گیر. مادر زیمامی عالم را گیر، از دستی بدان تمامی عالم را گیر. مبارک بگذار فرزندتون فرزنده باشن که آرزو
مبارک شد زنده باش ازبکی من بدونم تا کاملا من ازبک چنه ازبek çane bravo. Şunca gittin bir kelime sen kafa bulama. Bir cümleye bir kelime. Arkadaşım avtobüs işimi ya. Uşuyum hala. Yola merhaba. Burak Şahan bakası ya Gordiga. Zinde olsun. Ya Karsak Baroy Cahangir Zaripov. Salomat bo'lishadi. Baroy Boma budanatон. Tashakkur Jahongir aziz. برای شما هم تشکر برای تدریساتتون. باشد مادران زنده باشد آن چی در بس کم رو هم رو نبیره جهانگیری عزیز تشکر زیاد زنده باشد برای با ما بدنتان عرض سپاس رحمت کلاش میفروید بی؟ مادر پدرتون رحمت زنده باشد زنده باشد Yaşank. مادران عزیز دیگرمان رو استقبال این تحفه های خود است و این اتوبوس رایگان برای مادران دوشنبه خدمت کرده ایستاده است همیشه شاد باشد دائم باید باشد تشکر زیاد برای با ما بودنتان با تشبث یک پرتو نور که از جانب اتحاد اروپا مبلغ ملل متحد در تاجیکستان عملی می‌کردند گزارانیده شده ایستاده است برای تمام شریکان برای نفرانی که ما رو همراهی کردند و برای خرسندی مادران ما سهم گذاشتند عرض سپاس میکنیم از نام رادیو آزیا پلیوس بار دیگر عیدتان مبارک مادران خوشرو Ряд эмоций, которые, наверное, будем ходить еще целый год. И постепенно так будем раздавать его в наших эфирах, которые будут в дальнейшем. В общем, друзья, акции
продолжается, мы еще пока движемся. Еще буквально пару остановок, да. Вот такие вот сюрпризы, да, возникают иногда. У нас тут тоже. Но атмосфера довольно жаркая. На улице сегодня светит яркое солнце, друзья. Температура просто реально зашкаливает. Но, честно, нас это никак не в нашем замечательном автобусе. Да, друзья, мы также выражаем благодарность нашим партнерам, которые сегодня нас поддерживали. Помогали всячески, да, устроить столь прекрасный праздник. Напоминаю сегодня, что это уже 5-я акция подряд. Только представьте. 5 лет подряд Азия Плюс устраивает столь интересную и масштабную акцию на улицах города, нашей столицы. Друзья, мы движемся вперед, пока... Интересная штука, у нас, оказывается, есть микрофон, а я, бедный, кричу. Стараюсь, чтобы меня все услышали. Да, ну, наверное, для радиоведущего микрофона довольно привычная штука. Уважаемые дамы, этот автобус будет абсолютно бесплатно. Но прекрасная девочка в национальном таджикском костюме, чакан, если не ошибаюсь, он называется, которая готова поздравить тоже всех милых жителей. Ты готова? Держи микрофон. Громче говори, громче. Поздравляю всех. Минуты, которые вы сегодня провели в нашем автобусе, продлились надолго. Буквально чтобы ваши близкие люди вам уделяли как можно больше внимания. Любим вас безумно и еще раз с праздником! Молодцы, спасибо огромное. Проходите, уважаемые дамы. Автобус сегодня довольно... مادران عزیز، امروز روزی شماست، فردا هم، فردای دیگر هم. هر روز شما هستید که این زندگی هست. ستایش میکنم تو را همه، بهشت زیر قدمی تو گفت. جان و دل را فدای یک مدعای از اون رادیو از دیگر شمایان را با این بهار، با این نوروز، با ایام شکوفایی، با روزی مقدر، با روزی فرشتگان
زمینی مبارکباد میگیم. همیشه در خاندان شما شادی، بخت، اقبال، نشاط باشد. آرزو و هوس فرزند دانتان رو ببینید، داغی رو نبینید، دردی رو نبینید. با ما مادران تبریک کردیم. از ته دل شما را از سر میگویم. شخصا از نام خودم و هم جبه شما همین خانمای زیبایی که زنهایی که در اکسیر کار میکن همه شما از تبریک و مبارکباد میگم. شکوفان باشه. تشکر زیاد. خیلی خوشحال هستم. Это удивительно мужчина, который вот такую радость для женщины сделал. Большое-большое. Спасибо, с наступающим праздником вас. Спасибо. Спасибо. Сердце. که من هستم و به تو هیجم سر به زانویت گذارم دولت شاهان است. حرف نیکویت برایم پند و اندرزی جهان هر سخن هر پندی تو بهتر زیست دردانه است. دست بکشا مادری جانم. دست بکشا و دعا ها تلاش این مردها برای خوشبخت کردن شما دو چند است. باور کنید به خاطر مردها هم مثل
грубияны, мы некрасивые и так далее. مهنت مردها هم چند است. Готовы благотворить и любить. Это делать, наверное, еще не مادران زنده باشد. این سورپریز ها، این تحفه ها، این گلدسته ها، این شیرینی ها از رادیوی از پلوس برای شما بود. اگر شما شاد باشید، زنده باشید. برای سخنهای نیکتان تشکر زیاد پدری عزیز بزرگوار. ما دوستان عزیز به نقطه آخرین بر نزد روحی آهنی شهریتشان برسیدیم و این نقطه آخرین است. اگر ما شما رو شاد کرده باشیم بسیار از این خوشحال هستیم. دائما در زندگی راهبر و راه نشانده و هدایت کننده فرزندان نیکتان باشد. بسری آنها دائما در امان باشد. رهنما نجمی نویم در سما در دید جان را دوا قند و دعای مادرم. دائما دعای فرزندان باشه، هیچگاه درد را نبینه. تشکر برای تبسم های زیبایتان، برای با ما بودنتان، برای تمام هستیتان را برای همین آماده زندگی بخشیدنتان. خوش آمده. نوری دیده تاج بر سر. خوش آمده. همیشه زیبا بمونه مادر عزیز، همیشه خوش رو بمونه. Ну что, друзья, акция подходит к своему логическому завершению. Сегодня я считаю, что акция удалась. باید ما توانستیم آن نقشه، آن نیت ها، آن مقصد هایی که در پیشمون گذاشته بودیم توانستیم و بخشیده توانستیم کلی رنج از پلوس مهنت کردن، زحمت کشیدن، همه نواربرداران، همه نفرانی که با ما بودن عزیزانی دل دیده ای ما برای اینقدر خوشحالی رو برای مادرانی دوشنبه بخشیدنتان عرض سپاس می‌کنیم. از پلیوس پیوسته با شما است و Сегодня заканчивается.